Kwezi wangalizi watukufu wa Komori mdungawe makati yanu yesheni hanyu OWC Opinion Libre Comore ngasina utukufu wa mlahikini ya masihu yanu ujari hadithi ndasinani rihurueshwa baha ni bahati ni biswara ya ulahiki wananyasi warau wa he movement nzuani rimaruha ikaunga mdambu wao zewajihi ni tukufu za hao za he harimwa udoyo wa hatunu ngashukure nyo rikawe makati yanu hisanga mdidungao na ngamjohenda na upartage mpango wa hatunu ngamjohenda na hudunga mukomate mueme na nyinga mwendao na abone haku harima ze platformu za hatu mbali na mbali rekadu harima page hatu Facebook rekadu harima page hatu YouTube na Instagram na tihale yabo sur Twitter abanga shukurani wabikao mchonge za isheni hatu ngedona urengavu harima nombro ya maabone ngedu urengavu harima ze nombro de vues rilonizo harima ze platformu za hatu sontipia na mweshele kama hende ha abone harima page hatu harima isheni hatu YouTube mbuya klike et cloche de notification ili mbajo suivez ces vidéos za hatu zontipia et kama ha eme harima page hatu Facebook mnona ishele ya active wajau ye cloche de notification ile kagasi en direct mbia parise umpango abongwe ngashukura nyorukao ngabjohina na kupanga wakomori hamane na mnamjwao yensi hatu yede na urenga hawanzio ya siasa ramudo mreje wa Colonel Azali Asmani harima yezi 2016 mreje ikao utwani sa problemu na ula na ngudo bisesiyo sha zet problemu hizo zende na uzidi haku obahanu yensi hatu ya honda abongwe haina movement wa siasa ulio iho Komoro ngaujitamkao harima hawanzio ya siasa ivumao unu iho masiwani leo jihadani rilahikio madhamana wa he movement nzuani rimaruha wa imma leori wali lalikabanu hamada nzima muhimu Azali Asmani ngujipango ya endese mseto wambao harivoti 2024 ye position ya nzuani rimaruha hiteni ngamrambua harmazi wa ziza nyutukufu zenu ngamrambua Metra Mshinda ngamrambua Nail Abubakar waja unga shinamani ya sika ule uhadani ya johar mazini barza hatu zinu nani mwana nyasi Sahili Zuber abongwe hautahari tilati wakati mwinji haku uli rangise umpango na utahaze sama haza hazi dakika chashi zenjeza ojuma elera rakazana da sinanyi ngarjuni kahena mzima banu second mengo mirau ya mreni ya salamu ngarjuni sa Metra Mshinda ureye wa Komori salamu kabla ya ujwadisa mahfali hatu kirasmi. Marhaba mwananyasi Saadi wawe mtu mtukufu kabisa na isheni ya hoeni leo tsuki ahanda rahija harma isheni ni rahiji tamuka harma zi tambu za siasa ziliyo harma inti yatu rishukuria wa Komoro warangalia harma impangonu rawa walio harma inti yatu Komoro na wawalio harma diaspora duniani wa mafia vao kwezi wa Komoro vonsi mlio assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Makati yanunga joka mshe mananyasi Nail Abubakar ngawe na 30 secondes ula ulie wa Komoro. Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Handani de huvoshe ya marahaba isheni tukufu ya tu Opinion Libre de Comore sheni ya Komori kwamba yani yova kakila mranya ikwamba tajitamuke arongwe stungo zahe surtout huvoshe ya marahaba wawe mtu ikwamba usenda mbio inti yatu ipare dola ya haki wantu waregezezi institution zaka voshele marahaba wa Komori ikomba wasirangalie izile razin bali waoito komba watujarangalie meso na disku zijao nimvoshele na marahaba wanyu wananyatu wainzuani irmaruha ini mouvement ikomba yani ini yanyu wanyu wa Komoro yanyu wanyu wanzuani wala assalamu alaikum. Marana ndi mwananyasi ina makatanunga joka ushia ya mwananyasi Sahili Zuber ikao orijotsa baada ujula ulia wa Komoro ngarjotsa unganye makatenda yao wayo intervention ikaori kusudia ubuwe mahadisi ya hatu yanu haluha ya Kifaransa ili wanahatu ili ze kabila mbali warongwao Faransa waelewe baada ujura islamu ngarjotsa ubuwe mpango hatu haluha ya Kifaransa uonese
zabali rini ye mouvement nzuani rimaruha mtsuhenda harimaze voti ye konsekansi rini ya ho wanzao wanwende harimaze voti ngari huni tawo mrongo uri salamu ubuwe ompango kwezi maranyasi monsieur Zuber. Merci beaucoup, Madame El Arif. Déjà, Opinion Libre des Comores, pour nous avoir invités, en particulier à moi, c'est la première fois que je suis invité ici. Merci beaucoup de nous permettre effectivement d'exprimer nos opinions par rapport à l'organisation de ces élections. Avant de commencer effectivement d'exposer en 5-7 minutes maxi en français, parce que Rnawananyatu qui sont aux Comores, d'autres qui sont à l'étranger, qui ne maîtrisent pas bien le comorien. Donc, c'est bien de temps en temps de penser à eux et à chaque émission, essayer de ne faire au moins que 3-5 minutes pour qu'ils comprennent de quoi on cause. Mais avant de commencer, j'aurais aimé, si vous êtes d'accord, Elarif et les collègues, qu'on prenne déjà 1 minute de silence en hommage aux Comoriens qui sont morts, qui sont emprisonnés et qui sont encore en souffrance sous le régime de Azali. Cette même minute de silence, j'aurais aimé aussi qu'il soit aussi l'hommage, nous sommes un pays musulman, un hommage à nos frères palestiniens, à nos frères et sœurs palestiniens qui souffrent en ce moment. Donc, si vous êtes d'accord, je vous demande, s'il vous plaît, auditeurs comme nous qui sommes au studio, d'observer cette minute de silence avant que je m'exprime en français. Il n'y a pas de problème, on accepte. Merci beaucoup, chers téléspectatrices et téléspectateurs. La parole revient à Monsieur Zuber. Voilà, donc Sila Zuber, je suis membre wa Nzwani Rimaruha. Donc ce soir, on va essayer de vous expliquer pourquoi refuser d'aller à ces élections, pourquoi nous boycottons ces élections, pourquoi nous demandons aux Comoriens de ne pas aller à ces élections. Pour cela, je vais le développer en 2 arguments. Le premier argument sera un argument constitutionnel. Maître Mchira me reprendra si je ne suis pas assez clair. Le deuxième argument sera un argument organisationnel, c'est-à-dire il y a absence de confiance et de transparence par rapport à l'organisation et au contrôle de ces élections. Et puis, en deuxième point, je vous parlerai de l'intérêt à boycotter ces élections, c'est-à-dire quelles sont les plus-values qu'on va pouvoir dégager. Donc, je commence par le premier argumentaire. Pourquoi refuser ces élections? D'abord, ce sont des élections qu'on dit en comorien haram. Haram, en bon français, on va dire illicite ou non conforme à la loi fondamentale qui est bien entendu la Constitution de 2001. Cette Constitution est issue des accords de Fumboni suite à de nombreuses années d'instabilité au pays. L'avantage de cette constitution issue des accords de Fumboni, c'est quoi? C'est que cette constitution a permis de retrouver une certaine unité nationale comorienne. Cette constitution a permis de retrouver une certaine autonomie dans les îles et une certaine paix. Donc, il y avait une stabilité à la fois institutionnelle, économique et fraternelle en termes d'union nationale. Depuis 2016, l'arrivée d'Azali au pouvoir,
Azali n'a pas arrêté de torpiller cette constitution, c'est-à-dire le modifier de manière illégale, c'est-à-dire sans convocation des chambres dédiées justement à pouvoir modifier cette constitution. Maître Mchira me corrigera si je m'égare. Donc, déjà sur le plan constitutionnel, ce qui a permis à Azali d'organiser les élections de 2024, c'est quelque chose de complètement anticonstitutionnel. Parce que l'ancienne constitution de 2001 est logiquement valable. Tant qu'elle n'a pas été modifiée dans les normes, c'est une constitution qui reste valable. Azali l'a modifiée de son propre chef, voilà, en modifiant plusieurs avenants à cette constitution. Donc, sur le plan constitutionnel déjà, il est normal de ne pas accepter ces élections, ne pas y aller et combattre. Ça tenue. Deuxième argumentaire. Azali, depuis 2016, a détricoté toutes les institutions comoriennes qui permettaient de lutter notamment contre la corruption, les injustices, mais aussi qui permettaient effectivement d'assurer une certaine démocratie, c'est-à-dire une transparence dans l'organisation et le déroulement des élections, et en l'occurrence le CENI. Voilà. Donc, on se trouve aujourd'hui sur ces deux arguments. Un caractère anticonstitutionnel de l'organisation de ces élections. Deux, le manque de transparence et d'instances fiables capables de contrôler et valider ces élections. Donc, ce sont les deux arguments majeurs. Et donc, quel est l'intérêt de boycotter? L'intérêt de boycotter est double. Le premier intérêt est que ça permet de montrer au monde entier que les Comoriens ne veulent pas de ce régime dictatorial. Ça permet de montrer que ce régime est un régime non démocratique, un régime qui est coupable de trahison nationale, c'est-à-dire les accords que Azali et son équipe sont allés signer à Paris en 2019, me semble-t-il, dans le cadre de l'opération Umbushu. C'est ça, cette opération Umbushu qui consiste à une déportation ou un déplacement forcé de nos frères et sœurs qui résident à Mayotte. Pour nous, c'est une trahison nationale. Donc, pour tout cela, le premier intérêt, donc l'intérêt est donc c'est celui-là, c'est-à-dire que ces gens-là effectivement vont être marginalisés. Le fait qu'il y ait beaucoup de boycotts, les Comoriens ne sont pas allés aux urnes, ça permet aux Comoriens de montrer qu'ils sont contre ce régime et qu'ils sont en train tout simplement de le marginaliser. Et aussi, donc, ça aura un écho sur le plan international. Voilà. Et puis, j'ai fait un calcul, comment dirais-je, une extrapolation. Quand je regarde effectivement, j'écoute les gens à droite, à gauche, je prends un peu la température en juin, je sais que environ 50 à 60% des Comoriens risquent effectivement de boycotter ces élections, c'est-à-dire ne pas aller aux urnes. Si on prend les 40 à 50% qui vont aller aux urnes, qu'est-ce qui va se passer? On sait que Azali est minoritaire aux Comores, mais il peut être capable de mobiliser à peu près 20 à 25% des votants. Et donc, et puis les 20% restants, il va s'arranger pour permettre qu'il y ait plusieurs candidats à ces élections. Comme ça, les voix vont s'éparpiller entre les différents candidats qui n'ont rien en commun d'ailleurs. Vous voyez? Donc, par tous les moyens, Azali va passer dès le premier tour, par tous les moyens. Mais c'est vrai, il va réellement élu par 15 à 20% de l'électorat comorien. Même s'il a 55% sur les 20%, il va être élu réellement sur 15 à 20% de la population comorienne. Donc ça, c'est un désaveu sur le plan national, mais aussi sur le plan international.
parce que Azali et son équipe savent très bien et ils ont tout prévu. Ils ont commis beaucoup trop de crimes. Quand je parle de crimes, c'est à la fois crimes humains, physiques, mais aussi des crimes économiques. Aussi des crimes institutionnels, c'est-à-dire la trahison nationale. Donc ces gens-là savent exactement ce qu'ils ont fait. Ils savent qu'ils sont haïs, ils ne sont pas acceptés. Jamais, jamais ils n'abandonneront le pouvoir. Donc ce qui va se passer, ils vont s'arranger pour gagner ces élections et ils les gagneront même sans tricher. Donc, encore une fois, je le répète, la meilleure réponse à la dictature est forcément le boycott. Ce n'est pas autre chose. S'il y a boycott, c'est le peuple comorien qui va gagner. Et j'en appelle surtout aux Anjouanais. Les Anjouanais, mobilisez-vous pour boycotter. Essayez d'atteindre 70% de désertion dans les urnes. Un boycott de 70% sera parlant. C'est ça qui va peut-être permettre à ce qu'il y ait une nouvelle ère qui s'ouvre aux Comores, qui va permettre de revenir sur la tournante qui a été quand même une colonne vertébrale d'équilibre et d'équité, à la fois économique et politique, puisque tous les pouvoirs des Comores, sous la Constitution de 2001, ont été partagés de manière équitable. Donc, je vais m'arrêter là et puis laisser la parole aux collègues. Merci, Elarif. Merci beaucoup, M. Zoubel, pour cette intervention, pour cette brève introduction en français, pour que les francophones puissent saisir les enjeux de ces élections. Avant de passer la parole à M. Mchinda ou au Naïl, une petite question. Vous avez employé le mot boycott. Il y a ceux qui demandent de ne pas boycotter, mais de les empêcher. Est-ce que l'opposition doit boycotter ou doit tenter ou pas de les empêcher? Monsieur Zoubel. Merci bien pour cette question, effectivement. L'idéal aurait été, bien entendu, un boycott actif, c'est-à-dire, un, ne pas aller aux urnes, de deux, mettre tout en œuvre pour empêcher un déroulement de ces élections. Donc, moi, je serais pour, effectivement, un boycott plutôt actif, avec des actions de nature à empêcher le bon déroulement de ces élections. Merci beaucoup. Mahmamenji waganzi watukufu namwambia ni ukali alikafanya na introduction wa Kifaransa ili ya mafrancophone washindi wajue eshatsonga relevant. Makatanoga mjo pasiza Maître Mchinda badarashia ya introduction en français ya mwananyasi Monsieur Zoubert et rikautaha haluha ya Shikomor uonese efasiri uonese eshatsongeza e mouvement nzuani rimaruha walio miongoni mwa mouvement wa apeleo neze parti za opposition apeleo warwa tende harimaze voti ngamji distingue o namna hindini ya mchongeza warwa tende harimaze voti zabari ni mtu anzao nende harima voti wandu wenda wamshinda Azali wandu ambao kati populaire. Pourquoi mouvement nzuani ni maruha mlo miongoni mwa wandu watu hanza wandu wende harimaze voti. Yo marhaba mwananyasi Elarifu Mungu datso tukuzao ivo waritsaha leo rije rijitekeleze harmal suala muhimu lini leinsi yatu suala ikaomba leo litsongesa insi ya nyisiha mabakia maili vawa liomba watsaende harma zvotezini vawa sikaomba karisi zitsaha nazima na za nyengi deleo risi nsansa uwa rirenge mengoni mwazi mana zitongesao rongwemba karisenda haru mwazi vote wasi wanzuani rimaruha na izi janibu nyengi za siasa za Komoro kawasta zivotezini zafanyishia tukamba de huenda tubede uzo hufanyishia mana nchini mana kwezi watukufu sifiki bakula Mkomoro nsirongwa fete hauvenufu hawavya bakula Mkomoro
ataende harmaz alio amba waye mtu wa usalama, waye mtapenzao haki, kala zimwenda harmaz votezi. Mwananyasi silaha zirongo wavavo haluha yashi manga ambazini vote za haramu. Mana ntini rongo mbazini vote za haramu. Mana zini vote amba dezijo tiao, dezijo remao mshumari, yani zijo remao mhuri wa dhulma ya shiswa iparao shiswa shanzuani, ya dhulma iparao shiswa shamuali na wamuali. Dhulma yo isijo rema tampon, isijo rema mhuri na zivotezi. Wajemazatu isifanya jeji amba leo rike na shintu rongolo tournant, rike na isharia mshinzi shafumboni, yani de mikataba mitukufu ya fumboni, akor kadri ya fumboni. Ika akor kadri ini de yadza isharia mshinzi sha 2001, yani de ini i constitution ya 2001. I constitution mordel mwijwao ihensi bakula mahawatsana i uraisi wa idawla ya Komor asensiwa na shisiwa harma mahamitsana ileo azali ajarba ibu ahensiwe na isharia shinsha 2001-2016 abaki taleo mahasa badaifanya ajartie harma mbihanyo amba leo asibuze sharia ataaje leo asijo saha votewe kila ya vili zini ntongonziro watukufu wa Komor na mlamuhe na maruhe mjwemba zini ntongonziro maana wanzuani na ishwasha nzuani wa mwali na ishwasha mwali wa sidhulumula yudimena mana zvotezi na kazi fanyishia vavo isirema mhuri idhulma ya azali ya iti ya Komor rangu 2016 ta uparaleo vavo sijorema mshumari irirongoemba ai vani kweni Komor va mwanadamu ala wawekewahe aifikiria dhulma ama wasiwabaki irsilunga kwezi watukufu yode mana laaniwo izi votezini na urongwamba zini vote za haramu mana zisijo institue dhulma de mana rongo waomba mkomor atahao usawa, atahao haki, atahao usalama surtout de uo na kale ho azala sumani waenda harma mabunjilio ahirongomba ntongo pia bede usalama, ntongo pia bede usalama, usalama wode unu mana simthubutishani wa jema zatu naka va mkomor atawe intike hausalama, intike harma haki kula raya pare haki ya kula siwa pare haki yasho de wao huharaya zipotezini morde almana nyasila hazorongwa tihuzi boykote amba antu asende bede huzi ziya zisifanyishie maana zinde zofanyawe ajali ya masiwa ya mahakumi na mitanu ya usalama ya zinga kwenu inironglo daula ya haki yani etat de droit yako andito julu hanansiju vale mwanadamu ikewahe ajafikira mba togozo pia sijotia miharbati azimenye wasi population Komoro maraya Komoro wadunge nchongoe waya kompanye la yo vahatwari nzito dejao yo deimana elarifu rirongomba zivotezini kazito jua za kana usalama na Komoro kazito jua za endelea vavo na kaunruhusu vawananya nengonmo vamadhoma na wasubutu warowemba rahizi fanya na kari rihara ya karasi fanya
vavorisumlishia Azali Boulevard. Yo de termo yao. Simlishia Azali Boulevard avire. Na maneyasi silahi azele zavavomba baisha Azali avotewa. Na hiyo atovotewa na minorite ya Wakomoro. Vavo wasi humkar simlishia Azali Boulevard avira de wasi huzia zibotezini. Mtonzisa baba sirisizi ya shesha. Risidali watukufu va mtaalamu mwanadamu asoma uo mwanadamu Mfaransa be dunia pia yumkubali utaalamu wahe urongolo Antoine Saint-Exupéry na rongwa ba c'est devant l'obstacle que se mesure l'homme. Leo ibulvarini rongomba ritomlishe Azali no kala zimura ikubali maana va justement Azali anabunduki Azali asiruma dictature yo obstacle wasir sijilisha ubinadamu watu ambar srongo amba Azali anabunduki asirumia dictature va bas rsizia Azali argogore mauri wantu karnamana vavo devania lazimu istwa zatu zifanye hazi de wantu warongo ibulvari kawasina haki ibulvari yo mkomori da lazima isike aizie mavo kwenzi. Naam. Maître Mshida, huonesa ukaya inamrutaho amani, inamrutaho salama, inamrutaho kheri harma itsila kejabidi ene harma zevotizinu abonga wena modure yaho wandu wazone harma zevotizinu ngono hama wanu waru wajua wa jeu ya Azali haugono hama wanu waru wachaliwa nenzia wani ntongo mbili wasi fanya za Azalata hao yani wasangaza na moro yo de mana il joue avec le feu de halu wazungu warongo yo de mana rongomba na wabuefeti matu yao waelewe il joue avec le feu mana kawato jua wa paravote za halali basi mana ntinuendao wamenye mpesa wamenye wakati watie Wakomoro harma mibihanyo là il joue avec le feu mana wasondom légitime Azali nakale wasrongo mbakasimlisha boulevard be wasondom légitime mana hiparata jeli 5% na waya tohea shiriju na hiyo waikasina shughuli vodema na rirongo wao ambaye wantuani leo wasifanya mzaha wasifikiri nai ilazimu waelewe na Wakomoro waelewe mpaka watojua wawakubalia zifikira zao zinwangia mishi nao waifanya kampani ilazimu Wakomoro wavutie mawe wawatuse mijini. Marhaba menji Maître Mshinda, marhaba menji wangalizi watukufu mdunga makatano na sheria hanyu OLC ngasi no wananyasi wanu warau mwanambu wao Monsieur Zuber, Monsieur Mshinda et Monsieur Aboubakar Naïf ikao wanu wahe mouvement zuani rimaruha ngwajua onyese ze fikra za hausa barineni wabao Wakomori watikubali zebote zinu na wangwata hao wangu wazizie ekaze nchida za Mshinda zibuha mwananyasi Naïf Aboubakar opposition inu opposition démocratique inu opposition iprana udaula ya haki halafu harao henda harama voti tukavandu kwato lewa maba ni ma démocrate maba ni ma populaire shaka mtwaza mwende harama voti ebanu ma démocrate modo haraya voti ebanu gamanzwa Komori wakenda hu yebla Komori wa ilewe leo maba ni ma démocrate maba ni ma majoritaire maba ni ma opposant zabani ni mtsubuti mana ma affronter Azali harima ma kiesi ya voti mwanama Naïd Aboubakar Zabarili ni opposition mlo wahara mtsohanza mwende harmaze voti zinu plutôt. Naam. Lo suala jema swafi mwananya ilarif mana uto yenye samba yani opposition inafaza ya huma fronte Azali
Or sijua mba leo impopularité ya azali iyo kawasim mfaume wa shikomora parukanayo be moi je ne dirais pas mba opposition inafaza wamna tsorongwa tout simplement amba opposition wao wantu walio na principe za handa principe démocratique mana wakati kwamba wantu wasilagua election vavo wantu wasilagua daula wasilagua institution be leo la grande surprise maza wananya wazenye savavo amba karsina i daula karsina i constitution wala karsina o president karsina i daula mana leo shintu shafpanga daula de constitution na wasir sijomba azali awai constitution yatu wakati asinye décret awai cour constitutionnelle leo karsina président parce que azali manda yahe comme le 26 mai 2021 vavo wae harma yezi ya haram toujours imo ya haramu ile isregea donc oui opposition leo wo wasijomba karsina président légitime harma yezi be unu président ajihensi hanguvu wao warongo amba watwenda harma election be naika voit un minimum ya garantie be wo namba te minimum de garantie yo tamoja kawaspara mengoni mwa garantie wantu komba wabaliwa illégalement watolwa woka watolwa rasorongwa na garantie zangina parce que vania kulasmani kamba mwanamzua ni dalio president wa Ikomor yo sidale ber hibu haki yatu ya kulazima namba leo president wa Union Africaine un mwanamzuan leo hibu za haki zatu leo ya kulazima namba na ikavwa election spanyishi hao mkandida ketajeli mzuan ratsoelewa amba vavo vusena mzuani enenda mshinde azali be atayo kaisi donc moi je pense amba i opposition wa harma logique wasonamba ça ne sert à rien rendre harma processus électoral comme yani les dés sont pipés alo wazungwarongo wao rendre harma processus électoral comme yani iseni kavastana opposition moja harma zisei kavastana opposition moja harma intini assemblée nationale iyo couleur moja de couleur ya azali harma mamiliteri wao wantu kwamba yani wasdunga ordre ne des ordres za azali. Je rejoins ce que Maître Mshinga il a dit. Zi élections za 2024 zini zisenda za zihei Komoro. Yani zina la Komori lol senda laulawe complètement. Mana vavo wasenda wendwa yenyese amba kwelu mwana mzuani unutsi mwana washkomori. Mkwelu mwana washmwali unutsi mwana washkomori. Daula ya shkomori ni kensi de mitsuje. Ini kensi ya de wana wa serse. Ini kensi de famia azari na ambari. Donc leo wasi wanzuani. Wasi wantu kwamba wakomori. Ronsi pia kwamba lisaha daula ya haki. Kavastana mtu moja atokubalio amba aendre harma election kwamba zizo ziisa d'avance. Badneka sambiana. Amba sendra. Rende rasabotes élections zizo bekar senda rende rafanya processus électoral parce que azali wae kasendo fanya processus électoral be wae asenda rahibie aji henti tena au pouvoir na hiyo c'est un suicide pour les Comoriens, pour les Anjouanais mana haki za shinzuani zo zihibwa, pour les Moéliens parce que haki za shmwali zo zihibwa na vavo denso ndongoe amba wantu wasiwoye huresiste risilemewe mana mbwana zizo resistance zisidemande resistance zisidemande affrontement mana risijomba mbwana za siasa zo kazi wanwa siku moja olera mbili wale wadisi vavor sira wananyatu amba wantu wasilemewe wantu wasishindane wantu wasimanhane be wantu wasikane mihono mana azali ile affaibli azali kasina légitimité azali même au niveau des Nations Unies kashinda aliva cotisation ashinda rengempesa afanya tongo zangina tas cotisation za Nations Unies kashinda zliva na wae a président wa Union Africaine. C'est une honte pour les Comores. Atiensi harma madeni welewa pas possible. Donc Léo il est plus que affaibli. Léo la semani kenkonyo nzima
riharayezi vote za haramu zizo welwa renrempio regezezi i ordre constitutionnel mwanamzuani apareza haki zahe mwali apareza haki zahe mgazija apareza haki zahe bali rivure na wananyatwash mwali waje welwa rfanye uvwa moja wa kwelu rendese dola ya kwelu voilà tumuntsoshindo ni hombio mwananya marhaba menji mwananyasi na marhaba menji wangalizi watukufu mrundengo makatano harmeshene hayo OSC opinion libre komol rimambia ni ukaya ngasi handasi na mathamana wa he mouvement juani rimaruha Maître Mshida, Monsieur Zuber et Monsieur Aboubakar Naïl. Abongo makatianu ongarindele yao na shukrani na urikao ngamlona uridunga ngamlona partage ngamlona komante ngamjuri sami bortosha rafishe ze commentaires za hanywa ima ngaliziona nao. Manama Naïl kabla ya fanyaye tour kama tunaangalia ngabo wangu wahisa wa decide wahamba ngwendao beshwa gwa ukwatina twama ya ukaya ngwaju uganyeze votizinu au gasjo virano shangwe ndao ye ujo wanika ujo wafanyilia message hindrini ujo weshenezi za ndongo hindrini ili waonese danger waji expose wa expani message hindrini wajo zaunike wangu wao haswatan message ya besha wanukao wao wamangwe ndao kwa kila rini. Naam, yani wantu do wao nsuangalia rabu zamba wantu wani wantu ntini mana risdalemba harma wantu wao wantu rongola parti orange harma wantu wao wantu rongola Abdou Saifu harma wantu wao wantu rongola Maître Mzimba harma wantu sopara mazina mengi donc lazima angalie deja mba wantu wani wantu ntini wanu wantu ikomba anzima zao ntini anzima zao waendo amlegitime azali d'office au anzima zao walio nazo ntini mana tusoparatse namba vwa wantu amba wao kweli wa manaive wasijambi amba mkinishia raenda armwe processus electoral ini soshinari mshinde azali zontambo wamintu ambia wantu wao dans leur ensemble amba namrenge spesazo muje jeri zungu henzia zahu mtoa azali harmai yezi haramwini musrenge spesazo mwenda mazmenya aune kaka musaha mazmenya na muzrenge mje muzi investise tajeli mundre lekoli mundre na tongo zangina msizrenge mwene mazmenya welo ajisi ama msena harma processus electorali rijuo i finalité yayo wantu wao wami samina mbo wana akili be je pense amba yani ka wasmesure danger ya zintongo ziliombele vavo mana wami soambia mwananya elarifu amba waiwona le 24 février élections ziviri uono isenia azali wavalide élections za azali waminsuhambia amba yani zintongo sojo harmo daula ya Komori zizo yani kawasi mtu atozmetrize sabu sero hadisi kawasi mtu atozmetrize parce que yani vavo antu asijongia harma cycle yangina welo hadisi wala loti tisizo wala tintongo be yani nsuhambia amba uobserve zintongo amba wantu asijongia harma cycle nziro ya daula ya Komori welo vavo de manamba narfaham parce que harma periode nziro harma periode ya dharuba amba raifanya le moindre erreur yani insiatu itoka harma danger de manamba wasi ravani alerte wananyatu ikomba yani watsawaenda harma elections ruambi na kamu saha election na rimtoe de azali reorganize elections za halali ri permette wa Komori watsahuwe madhamana wao watsahao madhamana wao meriteo madhamana ikomba yani wao wana projet wasaha waja changer ya maisha yao betu wantu ikomba yani ce sont des imposteurs ikomba yani wantu wama oblige wa subise voilà marada menji mwananya na ile makatianu ngajum kashia mwananya si Monsieur Zuber baada intervention yao ya shi Faransa ila wafanya introduction waonesa les enjeux et harmai makalma Maître Mshinda na ile waenda na yatekeleza vanu ya hujota hau complete makalma hindini hash Komori wangu washinde wa maizi kabanu voti wailewe zabarinde ni opposition au winji wa hao au jimlifu hao ou presque
wanzao waruati bulia zevote zino zifanyira ikaze no fanyira shati ziti vire hamadena na apele kwa waruazi fanyile boycott namna hindi ni mtu complete makalima metro mshindana monsieur na ile wa Abubakar wa Nazaraba. Merci beaucoup Elarif. Donc Yandra, je voudrais compléter 3 choses. La première chose, c'est par rapport au contexte actuel, c'est-à-dire que Azali a su créer un climat de chauvinisme qui n'a jamais existé aux Comores, un climat de haine et de friction entre les populations des différentes îles. Aujourd'hui, Wanzouani, on considère comme étant des citoyens de seconde zone aux Comores parce qu'ils vivent quasiment dans un état d'apartheid. Ils n'ont aucun droit. À Moroni, on peut se rassembler, on peut organiser des manifestations, on peut critiquer le régime en jouant niet, niet, niet. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le contexte important. C'est-à-dire, les Anjouanais sont des citoyens comoriens de seconde zone. Le deuxième point, il me semble que Mchinda et Naïl ont été gentils. Ils n'ont pas osé dire les choses avec trop de franchise. Mais tous les gens qui veulent aller aux élections, c'est des gens instruits, c'est des gens qui ont de l'expérience politique, c'est des gens qui, il y a 1 an tout juste, wantua wonsi pia wakamravia Azali, wantua wonsi pia waindi kamba Azali unmwizi awaidi az élections à 2019, wantua wonsi pia wasijouambane, ils n'ont aucune chance de gagner. Donc, pour être plus virulent que Naïl et, comment dire, Mchinda, je dirais soit c'est des vendus, c'est-à-dire Azali les a achetés, comme l'a dit Mchinda, justement pour valider ces élections, pour valider son assise Arma et Comore de manière éternelle. D'autant plus que si il y a une manne financière qui pointe son nez aux Comores, c'est-à-dire l'exploitation du pétrole. Azali et son clan ne quitteront jamais, jamais le pouvoir pacifiquement. Ça, c'est le troisième point, c'est-à-dire Naïl a parfaitement raison, mais il n'a pas osé dire les choses, c'est-à-dire directement. Moi, je le dis, je ne crois pas à une solution pacifique pour reprendre les Comores, c'est-à-dire pour restaurer l'unité nationale, pour restaurer un régime démocratique, pour restaurer une dignité de toutes les populations des Comores. Je ne crois qu'à une solution de violence légitime. Cette violence légitime, c'est-à-dire quand on est oppressé, quand on est en apartheid, quand on a une dignité bafouée, on est en droit d'user de la violence pour faire cesser la violence et l'oppression. Monsieur Zuber Silahi, si vous permettez, quand vous dites les Anjouanais sont considérés par Azali comme des sous-hommes ou des Comoriens de seconde zone, mais n'oublions pas que Azali, tout le mal qu'il apporte aux Comoriens, il est en collaboration avec des Comoriens d'Anjouan et des Comoriens d'Omoélie. Qu'en pensez-vous des Comoriens des autres îles complices de cet état de fait? Vous avez parfaitement raison d'indiquer cela, mais je vous rappelle que l'être humain reste l'être humain. Le mal comme le bien viennent des êtres humains. Historiquement, vous le savez très bien, Hitler a pu mener son œuvre de destruction des Juifs grâce à des banquiers juifs. Donc, aux Comores, la dictature qui sévit, les crimes qui sont commis, qu'ils soient crimes économiques, crimes d'être humain, il y a des Anjouanais qui sont complices et ces gens-là doivent répondre de leurs actes le jour venu. Donc, ce n'est pas une histoire d'Anjouanais complices, de grands Comoriens complices, non, c'est une histoire d'être humain corrompu, d'être humain inhumain, qu'il soit Anjouanais, Moélier ou grand Comorien, le résultat est le même. Vous avez vu la dernière vidéo des bastonnades, comment dirais-je, au port de Moutsamoudou, le jeune qui a été tabassé
habituellement, c'est un Anjouanais qui se fait tabasser par des Moéliens ou des grands Comoriens. Là, cette fois-ci, c'est un grand Comorien qui n'a rien fait de mal, qui a été tabassé par des vrais Anjouanais. Donc, le problème n'est pas une question de Anjouanais, Moéliens ou grands Comoriens. Non, le bien et le mal viennent tous les deux de l'être humain. Merci beaucoup, monsieur Zouben. Et Karindo Poussembabi Harima Obakisharma Harma Zevoti, kabla ya unikamrogo metramshinda, yewewe ngono kaya hamuzonesa wakatoka fanya ya heshi Faransa azali gujo votwa nai gujo ka president azali kana uvotewa gujo regaze voti leo l'autre et quand votewa andro avotwa nai parce que gujo votwa ni minorité kwa jambe kakaja votewa c'est-à-dire hahidi ze voti yamane na mnawaru wazambao mais dans tous les cas ngari risque toujours rikena azali au pouvoir jusqu'à 2029 ou 2000 hogo et toujours nous yabo kari abo toujours garjimda harma problème. Non, effectivement, c'est pour ça na précisément Azali ne partira jamais pacifiquement parce que lui et son clan mafieux ont commis suffisamment de crimes, ont commis suffisamment des choses horribles qu'il n'est pas pensable que ces gens-là acceptent de quitter le pouvoir pour avoir un jour à rendre des comptes devant les tribunaux. C'est impossible. Donc, la seule issue qui reste aux Comoriens, la seule issue qui reste aux démocrates comoriens, c'est l'usage de la force pour faire dégager Azali. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une injustice que d'utiliser la force pour dégager le mal. Je vous dis que nous sommes là tous, on est en train de parler français. Si en 1943 et 1944, il n'y avait pas de Français qui avaient décidé de prendre les armes pour chasser Hitler, on ne serait pas là aujourd'hui à parler français. Donc, le mal peut être chassé par le mal. Merci beaucoup, monsieur Zuber. Merci beaucoup, téléspectateurs et téléspectateurs. Maître Mshinda, huendani ubaya chapitre ya hizo tizinu ili na question diverse ni profiteni occasion inu ujenjeza makalima hindini ya uonesa ya khatwari ya hizo tizinu eka lizozendelea uzionesa hukumi me kabla ya ubaya chapitre inu hatwari hindini ya kalatizae Komor ekaze votizinu lizozifanyishia shabu kwa justice dia. Marhaba kwezi. Elarifu zatwari zilio harmai zabari zini na kavote zini zifanyishia de hatwari ya handa de inti itounguha. Inti itounguha jeje. Nari rongoemba leo watu walio na inzozi amba wasenda makandida maana utasawari vake communauté internationale au vake soulèvement au zo hadisi tu maana nchini tongo ya handa leo makandida walio pia ronomba wao wahavi wao walawa arumashisiwa shtukufu shangazija yani tutomweyo de ifikra iliyo leo na hiyo tiwa jau maana wangazija azali baisha kastwana wangazija beunulini fujari la shingazija lirumu mahasaba isfanya jeje leo wanadamu wenza hikma urwakomo wakubali toujours amba nakaba sijavote zije na wana wangazija kawasifikiri amba jelva koja vote za kwelu ilazimu wana wake washinzwani ili preserve iturnantile akozinga harma masiwa yarva usalama yode vanona elarifu ba wantu wasijidabwanya va problemu
Mana tukasi la waharma zi fondamento za isharia mshinzi sha 2001 sha fumboni. Mana isharia sho wekewa sho de shakubaliwa na wengi wa Komor. Leo na kartari shibuzu ze lazima wa Komor wa kusamanyie wakensi pamoja warongwemba wasishibuzu za na wasi elarifu wa shahidi watu leo sisirongwa avani bampindi isharia shafumboni kasharegea ikomorio kaitoka na usalama vala manyangu itongo nwambia na hurongowa amba leo zivotezini nsa unambia hakweli karamenye histwa zatu mtu itoka omba mngazija mananyasi mngazija na suppose Maître Mzimba au mwenye baraka au je ne sais qui a voté wa président ukatolisha yezi atofanya la mkini katore mantu kravashi wala katoti antu shivani de lazima arenge yezi abaki imahamitanu ili arume mana alataz nguvu zahe alataz mali zahe na rogwezi tongo hawadhia alataz mali zahe atobaki mahamitanu arume yo wanzuani kato kubalita suku amba leo mahasaba ya azali mahamitanu ya tizahudeni yotiwa jau deimana rirongo wao mba inti na kantongozini kazaziwa inti itounguha na yude hatwari iliova na yude kwenu na irongwazo elarifu si aminba kula mwanadamu afikiro atondrenga bavale nsirongo watongo zangu tu au vale ule ukutuzi au jau nsirongo maana hiyo de inchongo itodungao hiyo de ikwelu kaitojwa yakamba si masiwa mararu vamoja alisika na pouvoir maha saba na mitano yo 12 yotiwa jao hiyo na kamtana mbiamba hiyo de diktaturi ya wakati diktaturi zako fanywazo zangina vavo de imana mawasi resirongo ambaye hairi ya zintongo zini wananyasi leo warongo wao amba wasenda harmas vote wasiri ambia mabavuni amba no wao tukamba wasiju amba azalato ibias vote basi na rukubaliane bakamsenda harma vote demsija riparanyie rizizie sifanyishie desilerarongo ngwamba hadisi ya boulevard ini question ya boulevard ini volonté ya mwanadamu wasi dertoka una volonté rimlishie azali boulevard aurke na volonté rimzilie aspare boulevard avira demsirambie mbavale mtofanya rizi fanye raha zibote zimkaza afanyiwa raha watu wanika afanya izi tabuhithi zao na wahensi ziseni za ntambo zo sijulwana mana vanu va seni officiel na seni officiel yode ya Maître Gérard na wantu wahe officiel yode ya Belu na msaidie na wao wasifanya makri zao pia zo sijulwana alors na tafadhali relewe amba izivote zini wasi leo sifanya alert amba zini dezijo tampuo we Komor na kafana udhu billahi Mwezi Mungu ambazali nguvu asizifanya vavo Mwezi Mungu mkinari arinilia shari insile tampuhe deka itojua ya kana mnangina. Marhaba benji Maître Rashida, marhaba benji wakalizi watukufu mdunga wema kati ya ranashani hanyu OWC Opinion Libre Komor. Amani na marhaba biani gasina sina madhamana miongoni mwa madhamana wa hii movement zuani runaruha ngoni na utekeleza ze fikra za hao za uonesa za baridini wajunganyao ne opposition ne front commun ya ukaya kaitubidi zevuti zinu zifanyishie ne kazi ndio fanyishiha ngebidio watu wafanya haina za kufanya watu wazizie au watu wajukaya kazi jabira hawa yakubidi zivire haukaze boti zinu haina mna zuani rimaruha waonesao gizo ajali ya he Komor giarizi riskeo mtamshida hazionesa gazi riskeo zitambue zitabazi emasiwa yanu
nasi mwananyasi Meshe Zuberi Ngoni Sokaya. Attention, video wandu warumie haina silaha wandu wadoshida wakenio wandu watowe ezi ya pewinu hauka ezi inu ngairumia gozi shamvu ganzao irumiliwa igozi shamvu mwananyasi na hilo undi hauri silafi mbari harmaze ekrananu wile jeivan rikabsa habaya chapitri inu ya heze voti urinike le kalima lahao lahenda na ubaya e chapitri inu rjaunjie harma mna question diverse. Naam, yani harma li question la zvote zino amin sorongwa tomba sabu simkia Arifia. D'accord. Mana yani nsandongwe tomba rismei zamba yani wa Komori rasaka waso na hatwarilio harma za election zini mana yani division ilio harma zintongo zini isiri sidza wantui kwamba wasuana zimbwana zini wami ntongo ntsoerongo tout simplement leo kamba islazimani riire umati wa Komor riire bali wa Komor washinzuan amba wasikubali wahadiwa na soi-disant election sijua amba wanawashinzua ni wanawashumuali wanashingazja wao wantui kwamba wao venza demokrasi wao wantui kwamba wao venza election be tika kila election de lazimani mtu azi tsahe mode halo amba tika kila nyama de mtoilao vwanyama ili hao vwananyama kailiwa zi election zini election za haram na ristrawe na rendre mbio rimtoe mtuunu na wasiwenda tarimtoe mtuunu kabasinzi angina kasdu husika na mihono mili handranide huanza ni sawa na nyasi washinzua ni kwamba yani wana division nyingi wajanibu na janibu rambiwa na nyashinzua namba nzuani stambiha nzuani leo kawasi perspective d'avenir itsokoyons nzuani leo tansohole kaivo yani dola ini takawashindu nunu ansohole walisayo mtu wala kaaslisha wantu wasalianu nunu ansohole yani yode beaba leo nzuani ikozo economiquement narlishe maumani ranzanise kakila mtu kwamba yani akanatambu na mtu risovei insiatu risovei honori ya nzuani mana leo nzuani yangamiziwa ihensu wa zgungoni maguverneru waremeso wa pompi madhamana ya shinzuani malidori pia wabaliwa wana wa shinzuani pia wa mazivani donc leo lazimani kenkonyo nzima karsina shua yangina c'est l'unité et l'unité ritsanganyihe paranyihe na nanyatwa shumwali wa mwali lazimani maruhe wa mwali lazimani mke wantu wa kwelu mwelewa mba inde daula dia lazimani ridaili relo mba inde watwanya dia lazimani ridaili wangazi jaa mwelewe amba insi nkondo ya shinzuani wala insi nkondo ya shumwali wala sikondo ya shingazja bei ni nkondo yatu maana nsijua mba leo azali ashindi atia division harma ya maumo ya kakila mkomoro leo tongo ya handa ntongo message nso ipase ovani de uvwa moja ivo nambi wantu amba kila mtu ikomba yani ana fikra la ukamba tsaenda harma election nalto iswani na ika ana ntongo na rende ramenye ze election rimtoe azali na tsanganyie na okatsa ze election rimtoe azali iyo de solution ilio soshindor pare nzia mwana mkomor ajue apange maisha ajue asome so mwana wahe apare shahula ale welewa apare na perspective d'avenir voilà iyo dentro un soshindoniro ngwe par rapport ya zi election na kakila mtu ikomba yani il est tenté ya utsahamba aende harma election Marada miji wangalizi watukufu mbelunga bakati ya isheni hatu OSL mwambia nyukaya umpagunu eka uhisa harma isheni hatu harma page hatu Facebook ngarjo husisa bakati da yao wayo inshallah harma isheni ya hatu YouTube ilimshile mudunge rionesa kajajo shida renge masihuka mini hautonesa leswala unumilo wa imma gardona kurubia na utahariende na hatimisha mpango hatu shakena ukiri ritimiza mpango hatu unu rahale javubu wananyasi wa Komoro waralo hitwa wanyasi wa Komori wajihundao harima ze la joli mbali mbali abogwe kabla ya mchunguzisa hena mzima swala zima la husu yetaabu ihunao Komor rabo tasi rabo masihu rabo jioni shaitiso shilio harima Komor marisiza alio harima Komor
umfungwa umrero hicho waho na wakomor gantwala na ushilia makalima ya ancien president Ahmed Abdullah Mohamed Sambi badi yawoli nike wananyasi watukufu wanu haina mndio jitamke harmai hawanziro yiremao e Komor harmai hawanziro yiremao wa Komor harmai hawanziro yiremao emalidor wa hile siwa lanzwa na wishilie Ahmed Abdullah Mohamed Sambi hafadhahullah manyaguna zaban taporo mili wa sharia taporo volo haki nangunasul harmaintini na hivyo tavola haki yodi anjali ya leon yovan na tulo shivani baada maa minne wanusu namnanye se zarongolo amba aritibi namnanye se zarongolo amba tivola mgarakara tongona kutalmambie niyo dehuka amba tikia zirongolo avan amba mtu yaka lazimu aendrese ya mahkama yani tide wanyu. Monsieur le Président tikia zirongolo avan amba ilazimu ikamba mtu ajoende sawa mahkamani mtu kaone dossier. D'accord. Na watu warongo amba dossier yo uyono. D'accord. Kabonsona batijati para harma mahkama tia halal. Na mbeli za makaviti halali. Naam. Waja wasijokamba riwode wanhukumuo. Harmantongo nizo na wamba kazizi za haki. Monsieur. Vavo, Monsieur le Président. Sivenza nuhambie. Madama iliwamba kwamba ntongo za halo. Wami na ikau kenti amba usibaki wawe na amasaseur. Mana zirongolo amba rilu wa irongo amba antuwawe lazim dekrede wa henti. Wawe mjamto wa arete amba ride ya wa henti. Vavo mahkama ini kayisi ya halal na makadhi kayasi ya halal vavo waminsimambia ntis tayari wamehuka amba njoni msaidie ni mfanyo dhulma tisi kaliara ni msaidie njomun dhulumu wangina vavo nsirongoa na amintumaini wamba wantu wasinkia amba wam Ahmad Abdullah Muhammad Sambi tistayari wamuhukamba nkena wanyu na mfanye ntongozanyu halo mazihenti mangie namna mahenti mjomuhukumu namna mahenti be wamitakubal wamuhuka harma mahkama ya haramu na mbeli za makadhi ya haramu. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci El Arif. Nika invite watukufu hatuanu haina mru kalma la henda na ujitamka uliho nezetabu ziremao wa Komor ruwaralwa hitwa ruwafungwa walima katianu harumaze la joli miongoni mwao Ahmed Abdullah Mohamed Sambi president mzamani miongoni mwao Dr. Abdusalami Abdu miongoni mwao wana wanzuani wenji ikaunge mkilishio kaya wana wanzuani exclusivement ndo walio harumaze prison ha raison za politique mwananyasi Monsieur Zuber gawana le kalima haruma emadainu baada yao nende na ubaya mpango nezetabu ziremao wana wa Komor ruwaulawa ruwafungwa miongoni mwao Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ikawa na mwishilia. Merci beaucoup El Arif parce que franchement cet extrait il est excellent. C'est un acte de résistance héroïque. Acte de résistance héroïque et une leçon que Sambi nous donne tous. C'est-à-dire que on se doit tous d'être résistants, quelles que soient les circonstances. Donc, je lui tire mon chapeau et je te remercie, El Arif, d'avoir passé cette vidéo qui devrait être régulièrement passée dans les réseaux sociaux pour que les plus jeunes comprennent ce que veut dire être héroïque, comprennent ce que veut dire résistance. Résistance, c'est-à-dire refuser l'injustice. C'est ce que Sambi a fait. Et c'est ce qu'on devrait tous faire. C'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure indirectement, Sambi, il est en prison, Salami et plein d'autres. Sauf qu'en juin, aux Comores aujourd'hui, et plus particulièrement en juin est une prison à ciel ouvert. Donc, compassion à tous ceux qui sont morts, les Bapalais et les autres, mais aussi à ceux qui sont privés de liberté, de droit et de dignité en juin, c'est-à-dire qui sont dans une prison ouverte,
comme l'est la prison ouverte de Gaza. Donc, moi, je n'ai que 2-3 choses à dire. Non, non aux élections haram de 2024. Oui, oui au boycott. L'intérêt du boycott va permettre tout simplement de disqualifier solennellement et éternellement la dictature Azali. Le deuxième intérêt de ce boycott massif, plus il est massif, mieux c'est, va permettre d'apporter une forteresse psychologique à tous les Comoriens et en particulier aux Anjouanais pour préparer la prochaine étape qui n'est d'autre que l'insurrection populaire, y compris armée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Zuber. Maître Mshinda, ubaya mpango kalma hidini wa Johnny adresse wananyasi walio harumaze prison wa Komori wa jiuna harumaze prison beshwa ngoboze ni hawa ya kifujari ya himi ya wa Komori haruma regime. Maraba nyengi elarifu vuartilie extraile watukufu extraile ya hutuba ya sambi ile isirongo wa haufuvi pia isura ya rejimu diktatoriali ya Azali. Sambi harma dakika ntaro aune aenyesa haufuvi isura mbi ya yezi ya Azali. Yo ntogea handa. Ntogea vili. Manyasi silaha zirongoa ile hutuba lazimu ya hitula vavo na vavo atawa Komor wana watu hususan waelewe amba harma insiyo va wanadamu, harma insiyo va wanadamu. Basi sambi na fungwe mahamia sambi azalina muwe shivani de ainyese dignite ya umanadamu Mkomor, dignite ya mtu wa siasa Mkomor. Leo roti pia twenda kiama. Sambiva ainyesa mbavani wami leo titi kubalina hukumulwa na mahakama ya haramu. Kinyume kakana wantu harma mahakama hiyo. Kawalala wa remazgunguni wata amani rusuwa jua simpaka rongwe madzinao be leo sambi anyesa ubinadamu ungwana waiti mruma waye mngwana mwanadamu mngwana hazizo risitumaini amba insi yatu vaniti hule ritoenyesa amba yonsi ilio na wangwana na wanadamu mshibihide wo wasambi rito mwenye Azali amba halata rende wa ruma karito kubali tasuku dema na elarifu hutuba yovu itia tuvo shele marahaba mana mtu afikiriwo amba leo rito lemewa na zimbana zini awaza lato remangwe halargogore ronsi pia na kaza lea na warumaho wa waremaus pompu au wa voloza envelopu au wa haraya wananyao kasi na dignite harma imishi yatu warumao wavavo wantu kana dignite wa wavavo wantu ka jimbi wavavo harma imishi yatu betide ronsi pia yona waelewe ambabaisha wakokia irejime ya Azali baki siku moja na asirisi kombate jusqu'au bout. Wasifikiri ambalo waifanya vote 2024 yo itosho. Vale kasele wamba l'échec est un enseignement. Wasizo rifanya nyengi za eshue watu wajahiri zozonya wahirambia mrongo wa nyengi mfanya nchini kama reisi kara reisi on a échoué sur pas mal de choses de hiyo apprentissage na waskatomba Azali nafasi
jusqu'au bout. Vavo tunaelewe mba hairi wananyatu rijersikane mihono bekarcho kubali vote za haramu wasti washenzi wajemazatu wababatu wananyatu au warenge uhurunu unu de urogola ungwana wasiwangwana karcho kubali je ya azali vavo wananyatu mtsaini mwende harma vote na mjwemba wasi example ya tudeile de ya sambi karto kubali ntogo za haramu elarifu rushukuria voitie extrele Nasir Simiani watangazaji kula vaikantongo ya insia tu mwitie mana ile de mfano watu wafikiromba wasi watu wahu jele hale rendera salimu amri au raremes gunguni karisi bavo samani de intongo injiviata zishimi Maradamenji Monsieur Zoubel ngamu makinishoni ukaya esheni hanyu overse opinion libre Comore makati menji ye extrait la sivitia imma na mondoni imma do misoni humpango haukaya ngari wanaone injustice iliyo Comore ngari wanaone injustice ikao Ahmed Awa Mohamed Sambi na Dr Salami nano wananyasi wa Comore wa hedesi wala mzwani mwe supisteo nano wa Comore jimla harima ezi ya kifujari ya peru manayasi inaid gwendo na ubaje umpango uliho ne extrait retiabani uliho de tangu iremao Comore iremao Ahmed Awa Mohamed Sambi ikao obanu yaliyo garamashila usotipia. Nam, nsona Desembre wangu hawarongo wamba Sambi avant yawashuka nzuan. Arongo wamba je n'ai pas peur de la justice, mais j'ai peur de l'injustice. Yani extrait ile isenye sa umwanadamu Sambi. Ata ifrazi yorikanitia botsibami kwa defile wakati ya kaurongo. D'accord. Okay. Isenye sa umwanadamu Sambi ihali yahe na untu wahe na ungwana wahe na le fait yokamba yani l'autre ce jour ngwamba quel gâchis pour les Comores, quel gâchis pour les Comores wanyawe unumtui kwamba yani atojua aporte ntongo harma ensi yatu harma ntongo nyengi leo sasi risi ya hamtui kwamba yani karsi jwa tentongo tserongo be wami ntongo tserongo tout simplement c'est que effectivement yani ini itongia harmaz analyse histoire itongia harmaz analyse histoire amba harma wakati wai Comore idawla ya Comore yakavingwa na mwana wa Mituje idhulumu kiasi otosha wana wanzuan idhulumu wantu wa siasa wanzuan idhulumu zihaki za shinzuan mana tito ya urongoa wamsikati shukunzuan vozi suono difference iliyo nzuan na difference iliyo ngazja amba mwana mzuani aharma tambu ikaomba yani tamualis tambu zo kazisi elarifu mana mtipare bahati tiviri harma iziswa zonti pia donc Léo wami je parle avec émotion na himo mwana Sambi na himo mfikiri Salami ikomba yani asubise ntongo dozozo ashivani na himo angalia wananya ikomba yani vota walio wade wala kasi jua wajiswanye na himo kompare na wananya wasali ikomba yani wananya washingazija amba wonsi pia wanas liberte zao wanas chongo zao nisona mba yani kavasi haki Comore nazo lezi ntongo lazima nirizwane bas ntongo ya hiso wangu nserongo de ukamba mwananya elarifu idawla ya tu ya Comore kaitso ka viable na hika kakila shisiwa kashisna autonomi large yashu na ikawa wantu watoja warengeyezi meso wasfikiri amba watoja warengeyezi wafanye yezi ya concentration de pouvoir harmashisuwa shimoja basi lutini to continue na hika
wantu kawapara hukamba yani i autonomie large sijempoze ambaka kila shisiwa shisijere utdi hallo accord fomboni yarongoa amba chaque île est autonome basi kastola wa harmatab mana lazimani stambu zinizir para waswanzwani zisome wa Komoro zisome mba plus jamais ça mwana mzwana subise stambu zini mana lewo nzwani ya harmatab lewo Komoro ya harmatambu be lewo nzwani ya harmatambu na mwana mzwani tito jua yakamba tisrongwe stambu ziparo mwana mzwani mana tsende tizuono tizansh tiwono mwana ya elarif vavo si huvo shele ya marahaba nvo shele na marahaba wananya wanzuani wa mwali wa ngazija wa Komoro wonsi pia na wanyu wananyangu rilio vavo ronsi pia metre mshira na mwananya silahi balta wawe mwananya ilarif nimvo shele na marahaba ivo ikoma encore une fois wawe mwana watwani uvenze rikevani ensemble rihadisi rirongoe zi point de vue zatu rimwambieni imana karisa haraenda harmazi election. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marabamiji wa Komori mwenda na uridunga harama mpango wa hatunu rende na uhadisi na sinu wananyasi ikao mwana uziwaji yitukufu za haoban Monsieur Joubert, Maître Mshida, Monsieur Aboubakar ikao waka ujabanu warongole e mouvement nzuani rimaruha mouvement miongoni mweze mouvement za Komoro miongoni mweze mouvement za nzuani wa wanene yao dola haki waonesa hawaluhi zabarindini watu hanza wa Komori wakubali zivoti zinu zifanyisihe zabarindini waju hanza zivoti zinu zidilwa hatwari hindini ya kalatiza e Komoro e kazi voti zinu rizibulia zendelea hatwari hindini ya kalatiza e nzuani ya kalatiza e mwali ya kalatiza e ngazija e karibulia zivoti zinu zendelea abongo parao wa Komoro ramhu ramtiti ramme ramshe wa parao we balidor wa siasa wa parao wa Komori rawatiti rawahu wa parao wa Komori hoji bifuha rowalio bonze rowalio hondani gebidio wanwafanya haina za kufanya wanwazie zivotizinu ekage bidio wanwazie haigoze shamvu gebidio wanwazie haigoze shamvu ekistarabu kena ushinda izizia huka zivotizinu ekazeno endelea beisho imbwana kaina uzia et surtout e Komori ngai riske o ijihunre vahadu baziro wenena wale saukaya o wananyasi ikao ngwambao ma opoza ngwendao harimwa zivoti zinu wao ngwendao wahanadishe o fujari no katili azali yazo ya utie baada zivoti zinu zichobira nao ngwa wari hao dara kinziro ya ukaya omchorenga hao fuvu harima zivoti zinu yabo wahisa wasaidia o fujari unu yabo kamruhelewa yabo ngwa juwa ziwa ukaya wao wahisa wangaria yeka ya azali asmani hena mrujore nga fungu harima zevoti zinu na ungo onesa ukaya iyo hatwari ekaya wana wangazija baada wahenda zevoti za 2019 warudi wakubali wende harima zevoti za 2024 ya muhama o wana wangazija wajohenda harima zevoti zinu wa wana wangazija wasaidia ufujari unu na ungo amini ukaya e mwana mgazija ne mwana mmali ne mwana mkomoro wa warika wa johanza e Komoro ikiharima amani e Komori ikiharima hawajema rene na mtimizi mpango hatunu haubita e makalima ya Ahmed Abdullah Mohamed Zambi ya yatowa au mwezi wa November wa homa hawabira mwazikizili na 22 yakawonesa ukaya kaja kubali ya hukumlwa ni mahakimu watu wa haki nao wananyasi wanu warabu waonesa ukaya ye act ze paroles za Ahmed Abdullah Mohamed Zambi zila parole de résistance zila parole za combattant na ula na makalima ikao ngabidio yanike mvu ngabidio yanike mkomori biswara ya wonesa ukaya kai injustice ngio hosoloma mwanadamu ngemilu ya ibeuso ya idenose ya ibeuso ya iwane besho mnungu riske ya fepirizo besho mnungu riske ya regwa eroho ya hahe shaketubidi mulia kubali ya redwa mtwana ne serse ya redwa mtwana nezi ya azali ya redwa mtwana no wangu ikao wasaidia ofujarino ikao wapuha emasiwa yoti pia ya hekomoro abungara shukrani onekao ngamelona udunga emipango hatu harmasheni hanyu awese opinion ni bukormo na mwambia ni ukaya garende yao unafanya za jitihadi zatu zote pia ili rirege wana wa Komoro wajibanu wajitamke na singa jomo ya ukaya insha Allahu haina mjojailiwa yasaidie esheni hatu haupata zeni pango zinu haubali ya haina msaada ya zao kabati taabu engao haukanga mjoka ya zanongo zinu gazanzao gharama zinjiwa ima
garsana urifanye ekiasi rijo ushindi abo gar shukuri yao zesabikio ze shukra za hatu zahe madhamana wahe movement nzuani rimaruha ikao gamona ziwaje tukufu za hobanu walikubalia waje hadisi na sinao riwarenge emasiwi hao banu ili rene na munishani ya wanziri wa siasa ili ho masiwani namwambia Lukaya wanu wao na warwaji kanauzi warenga waje wajitamke hata mpaka na bonga jotsa mrisamihi haina ikhtilafi tekniki joka mwende na kuikonstate halima mpango hatunu barju hanza ikae zenongozi bire hawalui namwambia Lukaya hata mpaka na yabo na nibitse masihu mema wanama watukufu mlio harmaza mimbar rahamti rohe mide ujomtowani na nibitse masihu mema wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhaba mechi shukran marhaba